soyo hambai फाइनाली जरामालिया फियाबा तिनी फाइमान खाताइन रंनो जतन नगै आं खातंग थका आंगबो सानानि मुचिङो चिनि हा अबो जों आगेव जों केबोबाय बागै रिजाकमाया जों आगेनि सिमि तंगै अरो चिनि जों अपनि बुबाग्रा जतन बिसि हते Rok masa. তো তাড়াতাড়ি কাজ করে কনস্ট্রাকশন শুরু করে দিও এভাবে চাপ দেওয়া হয়নি না 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 তো ওইটার পরে আর কোনো কিছু হয়েছে না হয়েছে না এখানে স্টাফ থাকার জন্য ঘর তৈরি করা না না লেবার লাগেনি না এটা অ্যাকচুয়ালি কার লাগে বানাইতেছে এটা ঘরটা না এই বিশু কথা কও মিস্ত্রি তো এই দাদা এদিকে মিস্ত্রি কিসের ঘর বানাইতেছে এখন যেগুলা কাজ করতেছে কিসের ঘর এটা জাম খাইয়ে রনো যায় और तो फेरे लगनी है CPM या कांग्रेस या अब हंका चिंगारानि बरा चिंगारा थाई दंगै अधिकार दंगो जों अरो काहाम न बरमानि दंगै निजे अधिकार दंगो अबनि बागै केबो सरकार जों आजाइमानि जिनि वंश परम्परा दंगै फाइमानि न जों जिनि अधिकार दंगो केबो सेगि नै माया अबनि बागै जों जेसे कराखे दंगै माननाय जेसे जिनि आन्दोलन कराखे दंगै माननाय जों अ आन्दोलन सक्सेस जोंनाय तै जिनि अ हानो जों नारगै माननाय आं अबनि बागै जतन हामबायाफोर गोबां जागानि बर' तिनि फाइगा अरो बुखुक जोगिता ते अरनि एलाकानि बर' रत्न चुबानानि बागै आं अबनि बागै नोंना हाइन हाइ साव तिनि सालसाया अ आन्दोलन तिनि बाय पाइगला खो तेबो बिस्कांनि सालो जों तेबो आन्दोलन गतरखे खलायना नांनाय जों जतन थानसाके फाइनानि नांनाय जिनि आजाइमानि हा जों मानलासे नांनाय जे साकेफोर जों कुनु मते यासि याकारिया आसेगनो आं गोबां कक सागलाचिन तेबो कक सानाय दङ आसे सावैनो आनि कक जागा आरो इके डाम्पिं ग्राउन्ड जे जगह कुंठे बारन जगह आरो के फायरिंग रेंज नाओ जे जगह कुंठे बारन जगह आरो के पुलिस ओनि के सेपे नि कैम्प्स नाओ जे जगह कुंठे बारन जगह के लामा हामिया चुनुनाय जे जगह कुंठे बारन जगह के तोयको मु चुनुनाय जे जगह कुंठे बारन जगह के स्कूल क्रोइमो हॉस्पिटल क्रोइमो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ब्रोंनि बेसिक नीड्स नांगो तुनु यावनाय अमो पन्नो तुति प्रसार खास ये चु सुफाइथाय नाओ जो तो जगह तो लरक जंग तमदा फाइफाइनि ओमा पांडावो नाव जोतो जों बोर्ड रिये बीजेपी सरकार त्रिपुरा हाफावो तैमा बोनो तो रिजल्ट मायो এই বীরগঞ্জ 42 নম্বরের অনারেবল এমএলএ রঞ্জিত দাসকে আমি বলতে চাই এই তো আপনার কনস্টিটিউয়েন্সি এই মোকারাই বাড়ির লোক এই জুকিদারি আপনাকে 2000 সনে ভোট 2018 সনে ভোট দিয়ে আপনাকে অনারেবল এমএলএ বানাইছে এই বিধানসভা থেকে কিন্তু আজকে এই মহিলা এই জায়গার মালিক নিজের চোখের জলে ডুবে কান্দিয়ে আপনাকে সাহায্য চাইছেন কিন্তু আপনি কোনো লক্ষ্য করেননি আপনি সরকারে আছে কিন্তু আপনি জনসাধারণকে লক্ষ্য না করে তাদের চাহিদা না দেখে তার অধিকার না দেখে আপনি এখানে জবরদস্তি দখল করছেন এটা কিন্তু খারাপ আগামী 2023 আরবার আপনি কিন্তু ত্রিপ্রাসার ভোট লাগবে যেটার জন্য এটা মনে রাখবেন এমএলএ সাহেব আমি আপনাকে বলছি আপনারা যদি আমরার কথা জনগণ সাধারণের কথা যদি না শুনে আপনি যদি এখানে ফ্যাক্টরি বানায় তাহলে রেডি থাকো আগামী ত্রিপুরা মথা সারা তো কোনো ত্রিপুরা রাজ্যে মিনিস্ট্রি গঠন করবে না আগামী সালে যখন ত্রিপুরা মথা আমরা পাওয়ার আসবো তখন আমরা এইখানে ফ্যাক্টরি আপনারা দাঁড়াইবেন ফ্যাক্টরি আপনারা সেট আপ করবেন কিন্তু আমরা যেটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখানে জেসিবি আনি আমরা ডিস্ট্রয় করব we will destroy the factory that you are going to set up be ready ত্রিপুরা সারা তো যত থামা তো না পান্দাও chung kriya nai kroi latia nai kroi chini ekmato chung namana chung thake tonai nanai oma pandawo tre angko saya chini